ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିଗଲା ଏକ ଦୂରତା ଆସିଗଲା ଆଉ ଏଫେସିୟରେ ଲେଖା ଅଛି ବିଚ୍ଛେଦର ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ ହେଇଗଲା ଏଫେସିୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 13-14 ପଢ଼ନ୍ତୁ किंतु पूर्वे दूर थिलो जे तुम्हें माने एबे ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे ताहांक रक्त द्वारा निकटस्थ होइछ कारण से तो आम मानक शांति से शत्रुता स्वरूप मध्यवर्ती विच्छेद प्राचीर भग्न करी उभय को एक करियछंती से क्रूसरे जेतेबेले टोपाए रक्त झराइले जेउ कांथ जेउ प्राचीर शयतान तैयारी करितला ए प्राचीरर ना कोन शत्रुता एनिमिटी डिविजन विभिन्नता ये शत्रुतार प्राचीर एपटे मनीष आउ से पटे परमेश्वर शयतान एड़े धूर्त कर्म कला से पाप कराई दियंते मनीष परमेश्वर दूर हो गले आउ मनीष परमेश्वर मझिरे गोटे शत्रुतार कांथ ठिया करिदेला ए कांथ भांगिबा पाई यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे बळी गेले एकांत भांगी की उभय को मिलाई देवा पाई क्रूसरे से रक्त झराइले एणु करी पाउलो एठारे स्पष्ट भावरे कहउछंती पूर्वे दूर रे थिलो जे तुमे माने ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे ताहांक रक्त द्वारा निकटस्थ होयछ आओ से तो आंभ मानक शांति एकता न आसिले शांति नहीं दुई जनकर मन एक नहीं तो अशांति हेउथिबो जणे कहिबो मु सेईटा खोजिबी बा पिंधिबी बा खाइबी बा नेबी आउ जणे कहिबो सेईटा नहीं आउ गोटे जिंस को तू ने तू खा बा तू पिंधे अशांति विवाद जदि एकता नहीं तो शांति हेबो नहीं एणु परमेश्वर और मनुष्य मध्यरे एकता नथिला शांति नथिला क्रूसर रक्त रे से कोन कले शत्रुतार कांथ भांगी देले आउ लेखा अछि उभय को एक करिछंती 15 पद पढंतु पुणी विधि विधान युक्त आज्ञामूलर व्यवस्था को अपना शरीर रे रहित करी अछंती जेपरि से शांति स्थापन करी उभय को अपना ठारे जने नुआ लोक स्वरूपे सृष्टि करी अछंती 16 आउ क्रूस द्वारा शत्रुता विनाश करी तो द्वारा उभय को एक शरीर स्वरूप गठन करी ईश्वरଙ୍କ सहित मिलित करांती क्रूस द्वारा शत्रुता दूर करी उभय को मनीष को ईश्वर को एक कराई दैछंती सुनंतु जदि आज आपण एकता रे बंचु नाहांती एकता तीन गोटी स्थान रे आवश्यक मनीष ईश्वरଙ୍କ सहित एकमत हेबार अछि ईश्वर मनीष सहित एकमत हेबार अछि ईश्वर पाप घृणा करंती आमे भी घृणा करूछु ताहेले आमे ईश्वरଙ୍କ सहित एक हेलु ईश्वर पवित्र आमे पवित्र ताहेले एक हेलु ईश्वर नम्र दयालु प्रेममय धार्मिक आमे दयालु नम्र प्रेममय धार्मिक ताहेले पापी मनुष्य आ पापी हेई रहिला नाही तांको रक्त द्वारा ख्रीष्टଙ୍କ सहित ईश्वरଙ୍କ सहित एक होला क्रूसर कथा एकतार कथा अच्छा यह प्रथम एक कथा द्वितीय मनीष मनीष मध्यरे एक कथा तृतीय निज भितरे निज विवेक सहित एक कथा
আজি অনেক মণ্ডলী ভিতরে একতা ভগ্ন করিবা কাম করুଛନ୍ତି। অনেক পরিবার ভিতরে ভাই ভাই শাশু বহু কুটুম্ব ভিতরে একতা রখুনাহাନ୍ତି, কথা ହେଉନାହାନ୍ତି, ତୁଣ୍ଡାଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଉ ନାହାନ୍ତି, ମନ ମିଶୁ ନାହିଁ, ଅନାଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରି ମାରିଦେଲେ, ତୁମେ 4-5 ଜଣ ଘର ଭିତରେ ଏକ ହିଁ ରହିପାରୁନ। ଯଦି ଆମେ ଏକ ହେଇ ରହି ପାରୁନା, ଆମେ କୃଷର ଶତ୍ରୁ ଅଟୁ। ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନିଜ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି ମୁଁ କେବେ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରଖି ନାହିଁ। କୃଷର କଥା, ଶତ୍ରୁତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର କଥା। ଏବେ ବି ଯଦି କାହାରି ସହିତ ମନ ମିଶୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କୃଷର ଶକ୍ତିକୁ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। କୃଷର ରକ୍ତରେ ଶାନ୍ତି, କୃଷର ରକ୍ତରେ ଏକତା। ଏଫେସିୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାର 10 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି କାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକୀଭୂତ କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ଏକ କଲେ, ଆଉ ତମେ 4 ଭାଇ ପରିବାର ଏକ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋହନ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ହେ ପିତା, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆମେ 3 ଜଣ ଯେପରି ଏକ, ହେ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ହେବାକୁ ଦିଅ। ପଢନ୍ତୁ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର ତାହାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 22 ପଦ। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଅଛ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଅଛି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତି। 23 ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଠାରେ, ଯେପରି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ଜଗତ ବୁଝିବେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲ, ପୁଣି ମୋତେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କଲ। 17:11 ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଗତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେଉଁ ନାମ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଅଛ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କହିଲେ, ପିତା, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଏକ, ଏ 12 ଶିଷ୍ୟ ଏକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦରକାର ପଡିଲା ଏକତା ପାଇଁ। ତା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକତା ଏଟେ ସହଜ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପରିବାର ଭିତରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ନିଜ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ କରି ସେ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ବଳିଦାନ କରିକି, ରକ୍ତ ଝରାଇକି ଈଶ୍ୱରକୁ ମଣିଷକୁ ଏକ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକତା ରଖି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତିକୁ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ବା ବଡ଼ ପଣିଆ ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକତାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ହଁ, ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ସଂହାର ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହା ସହିତ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ।
एकता जदि आम भितरे नाही आमे क्रूसर शक्ति को पाइना। क्रूसर यह है चतुर्थ कथा। समय सरी आसिला पंचम षष्ठ सप्तम को जल्दी देखंतु। गलातिय 3:13-14 पढ़ंतु। जीशु ख्रीष्टଙ୍କ हेतु अब्राहमଙ୍କର आशीर्वाद जेपरि विजाति ମାନଙ୍କ प्रति वर्ते पुଣି आमे माने जेपरि विश्वास हेतु प्रतिज्ञात आत्मा प्राप्त हेउ एथिपाई ख्रीष्ट आम मानक निमंते अभिषिक्त होई व्यवस्थार अभिशाप रु आम मानक मूल्य दे मुक्त कले। कारण लेखा अछि जे के खुंटरे टंगा जाए से अभिशप्त। तीन गोटी आशीर्वाद कथा गलातिय 3:13-14 लिखा गला। अब्राहम को आशीर्वाद आमको देबा पाई यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे टंगा गले। ता माने अब्राहम विश्वास रे धार्मिक हेले ए धार्मिकता देबा पाई क्रूसरे से टंगा गले। अब्राहम ईश्वरଙ୍କର मित्र बोलाइले से मित्रता आनी देबा पाई यीशु क्रूसरे टंगा गले। जदि क्रूसरे यीशु टंगा जाई न थांते अब्राहमଙ୍କର आशीर्वाद हमको मिली न थांता आ आमे अब्राहमଙ୍କର संतान हेई न थांतो। एहा को एक्सप्लेन करिया पाई बहुत समय दरकार। समय सरी आसिलानी। षष्ठ आशीर्वाद जदि यीशु क्रूसरे मरि न थांते सेई 13 पदरे लेखा अछि प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा हमें पाई न थांतो। ता माने पवित्र आत्मा हमको मिलु ए हेतु से क्रूसरे टंगा गले। ता माने क्रूस नाही तो आपण पवित्र आत्मा पाइबे नाही। कहीं कि पुरातन नियमर लोक माने पवित्र आत्मा पाउ नथिले। क्रूसर रक्त झरी नथिला। पुरातन नियम रे पवित्र आत्मा आसिक हृदय रे रहु नथिले काम करूथिले चाली जाउथिले। काहे कि रक्त झरी नछला पाप दूर होई नछला हृदय रु तो पवित्र आत्मा रहिबे केमति। एनु क्रूसरे से टंगा गले हमको पवित्र आत्मा देबा पाई। एहा थिला षष्ठ शक्तिर कथा। सप्तम से क्रूसरे टंगा गले हमको अभिशाप और मुक्त कले। केही केही आज भी अभिशप्त है कि अछंती। केही केही आज भी अभिशप्त अवस्था रे गेहेजी को वंशानुक्रम रे कुष्ठ रोग लागिला। मोर जने बंधु तांको मूर्छा रोग तांको घरे तांको भौणी को तांको मां को तांको आई को मूर्छा रोग। ये बालक प्रार्थना कले प्रभु काहे कि आम घरे मूर्छा रोग। प्रभु कहिले तुम पितृ पुरुष मानकर पाप हेतु ए अभिशाप तुम घरे अछि। से माने सकाळ रो संज जाय उपवास कले कांदिले प्रार्थना कले समस्त उपवास रे अछंती सान शिशु ठारो वृद्ध जाय। हठात गोटे स्वर्गीय स्वर सुखिला तुमे माने अभिशाप रो मुक्त हेलो। आओ सही दिन ठारो आजी जाए से घरे मूर्छा रोग देखा जाए नहीं। कृष्णଙ୍କ क्रूसर रक्त रे अभिशाप मुक्त हेबार शक्ति अछि। वंशानुक्रम रे जदि किछि किछि दंड घरे रही आसुछि एहा अभिशाप अनेकଙ୍କ घरे किछि किछि अभिशाप देखा देउछि। गोटे प्रभुଙ୍କ दास कहउथिले कहारो कहारो चाकरी रो अभिशाप थाए केबे तांकर टंका तांको पई काम को आसीबो नाही। ऋण हेतु अभिशाप थाए कहारो कहारो गर्भ रे अभिशाप थाए केबे संतान रहिबो नाही। कहारी कहारी घरे
ନିଜର ପାପ ହେତୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ଅଭିଶାପ ଥାଏ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଡେହରୀ ଅନସନରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଅନାଥ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିକି ଜାରଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିକି ଘରେ ପୋଷିକି ପାଳିକି ବଢେଇଲେ। ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଦେଖାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ମା ବାପାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାରଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଡରିଗଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରେ ପୋଷୁଛି, ଏମାନେ HIV ପଜିଟିଭ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମରିବାର ଥାନ୍ତା, ଅଳିଆ ଗଦାରେ ସାପ କାମୁଡି କୁକୁର ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଶେଷ ଯୋଜନା ହେତୁରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ତୁମେ ତୁମର ମା ବାପାକୁ ଜାଣିନାଅ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ଦେହରେ HIV ଅଛି, ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ ତୁମର ଅଭିଶାପ ଅଟେ। ତୁମ ମା ବାପାଙ୍କର ପାପର ଅଭିଶାପ ଅଟେ। ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବ, କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଶାପର ଦଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପରେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଲେ। ସେ ପିଲାମାନେ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମା ବାପାକୁ ଜାଣିନାଉ, ଆମେ ବେଶ୍ୟା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇଲ, ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ଆମକୁ ରଖ ନାହିଁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ଆମ ପିତୃ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କର। କାନ୍ଦି 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 ଦିନ ସାରା ବିତାଇଲେ। ହଠାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ପର ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର HIV ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଆର ଦିନ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର HIV ଭାଇରସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ରୋଗ, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଭିଶାପ ହେଇକି ଘରେ ଆସି ବି ରହୁଛି। ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୁଶର କଥା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ବି ଅଭିଶପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କି ଲାଭ ପାଇଲେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳିକି? କି ଲାଭ ପାଇଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି? କି ଲାଭ ପାଇଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୋଲାଇକି? ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତିକୁ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଶ୍ରାପରୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସମୟ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଆମେ ହେଇପାରିବୁ ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ। ମୁକ୍ତର ମୂଲ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଏହା କହିକି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କ୍ରୁଶର କଥା ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଶକ୍ତି ଚାଖି ନାହାନ୍ତି, ଏ ରାତ୍ରିରେ ଚାଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ବିଜୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିନାହାନ୍ତି, ମିଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦୂର ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ହେବା ଅନୁଭୂତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତିକୁ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
যদি ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶ୍ରାପ ବା ଶୟତାନର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ବା ପାପର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଯଦି ଏ ଯାଏ ଜୀବନରୁ ତାହା ଦୂର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତିକୁ ଚାଖିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କର। এই ଗୀତଟି ହେଲା ବେଳେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ଭୁଲି ପଥ ହଜିଛୁ ତୁ, মায়া সংসারে তথাপি প্রেমিক সে তো ভুলি পথ হজিছু তু, মায়া সংসারে তথাপি প্রেমিক সে তো পাইরে, চাহিছন্তি বাট তোর আকুল প্রাণে, ফেরিয়ারে থরে ক্রুশ শরণে, ফেরিয়ারে থরে ক্রুশ শরণে। দুই বাহু মেলি ক্রুশে প্রেমীয় ধরে, ডাকুছন্তি যিশু রাজা ক্ষমারু ধীরে, ধোই দেবে পাপ জিতে অছি জীবনে, ফেরিয়ারে ধরে ক্রুশ শরণে, ফেরিয়ারে ধরে ক্রুশ শরণে, ধুই দেব পাপ যেতে অছি জীবনে, ফেরিয়ারে ধরে ক্রুশ শরণে, ফেরিয়ারে ধরে ক্রুশ
जदि केही ख्रीष्टଙ୍କ क्रूसर शक्ति को आस्वादन करि नाहंती एबे भी पापरे श्रापरे शयतानर बंधन रे अछंती अनुताप करि फेरंतु तांक रक्त आपणक जीवन को मुक्त करिबो श्रापरु रोगरु शयतानर बंधनरु स्वतंत्र करिबो आपण मुक्त हेबे जदि कहीं से मुक्ति से शक्ति आस्वादन करबा पई चाहउछंती चक्षु बंद करंतु आंठई जानतु बा आंठई पारु नांती बसी रहंतु दुईटी हाथ स्वर्ग आड़ को उठाई के कहंतु प्रभु तुम क्रूसर से रक्त मो ऊपर ढाली दे तुमरो क्रूसर से शक्ति मो जीवन रे कार्य करबा को दुई बाहु मेली क्रूसे प्रेमियो धरे डाकू छंती जीसु राजा क्षमारु धीरे दुई बाहु मेली क्रूसे प्रेमियो धरे डाकू छंती जीसु राजा क्षमारु धीरे धोई देवे पाप जेते अछि जीवने फेरिया रे थोरे स्वर्गीय पिता जो माने तुमको शरण रे आछि आसिछंती जीवनर श्रापरु समस्यारु दुखरु रोगरु शयतानर बंधनरु मुक्त हेबा पई चाहउछंती एई समय रे स्वर्ग उन्मुक्त हेउ तुमरी रक्त स्थान रे ढाल पापर बंधन श्रापर बंधन रोगर बंधन शयतानर बंधन जीसु को नाम रे जीसु को रक्त रे छिटी जाओ तुम लोक माने क्रूसर शक्ति को आस्वादन करंतु स्वर्गीय पिता प्रभु को प्रार्थना करुछि जदि केही जीवन रे आसी बहुत अशांत अटंतु जीवन रे बहुत नैराश्य विभिन्न प्रकार श्राप रे चापी हो जाइछन्ति तुम रक्तर शरणागत जदि होउछन्ति प्रभु सेमान को मुक्त कर तुमरो क्रूसर बलिदान केबे व्यर्थ होई नाही से क्रूसर कथा जे परित्राणर कथा मुक्ति शांति विजयर कथा धार्मिकतार कथा एकतार कथा तुम लोक माने ताहा प्राप्त करते स्वर्गीय पिता
जो माने आज समर्पित होउछन्ति प्रत्येक तुम रक्त रे धोई प्रभु तुम क्रूसर शक्ति से माने आस्वादन करत प्रत्येक को तुम्हार बलवान हस्त समर्पण करे प्रार्थना सुनिलो बोली धन्यवाद दे गौरव महिमा संभ्रम सहित ये प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगे आमेन समस्त बस